ବର୍ଷା ନିଅ ହେ ତମ ଶାଢୀ ନିଅ ପୂଜାରେ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲ ପରା ନିଅ। A few moments later. कौन है साटा शोरूम रांच ना फुतु भातु उठे देछ बा କାଇଁ କଣ ହେଲେ दिसुनी के कि दाग जाय लागिची ଦାଗ ଲାଗିଛି ଏହେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାମିକିଆ ଶାଢୀଟା ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦାଗ ଯା ଲାଗିଲେ हेडी सुन पूजा भितरे मो साटा रेडी हेबार अछि जदी न हैला तम लेखाटा बुझी देबी चिन्नीबा मते ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଲେ ସଫା ହେଇଯିବ ଖାର ପକେଇକି ଘଷି ଦେବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାମିକିଆ ଶାଢୀଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଲିଦେବି ପକେଇଦେବି ନୂଆ ଶାଢୀଟାକୁ କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ସଫା କରିଛେ ନା ନା କଣ କରି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ନା ଖାର ପକେଇ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଲେମ୍ବୁ ଖାର ପକେଇ ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ कौन सांग टेंशन रे ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ लेंबू सोडा पेट्रोल कौन भाई लेंबू सोडा पी पेट्रोल ढाली आत्महत्या करू ना कौन ନାଇଁ ରେ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଟେନସନ ଟି ପଡିଯାଇଛି ରେ कौन रे କଣ କରି ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାମିକିଆ ଶାଢୀଟା ତ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଧରି ଆଇଲି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେ ବର୍ଷା କାଦୁଅରେ କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଲା ସେ କଷ ଲାଗିଲା କେମିତି ସଫା କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦଉନି ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢୀଟା କେମିତି ସଫା କରି ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ା ନା ପେଟ୍ରୋଲ छे 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 मो जुगर अछि बे कहला लेंबू सोडा पेट्रोल एटा ड्राई क्लीन हबो ड्राई क्लीन ये ना 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 केमिकल पकई नुआ ଶାଢୀଟା ଯଦି କଣ ଖରାପ କରିଦେ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ମାଇକିନା ମତେ ରଖିବନି ମୋ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦବ अरे तू जानिनु आ क्लीन्स 24 परा प्रोफेशनल ड्राई क्लीन सर्विस चल जिबा क्लीन्स 24 ए प्रोफेशनल ड्राई क्लीन एंड लॉन्ड्री एठी रहिछि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राई क्लीन सहित लॉन्ड्री रे व्यवस्था एठारे समस्त प्रकार कपवस्त्र को अति सावधानतार सहित हार्मलेस केमिकल यूज करी सफा करा जाए कारण वस्त्र केवल कपड़ा नुहे सेथिरे रहिछि आपनक स्टाइल कंफर्ट एवं सेल्फ कॉन्फिडेंस सेथिपाई तो आपनकर डेली यूज हो किंबा दामी पोशाक एठारे रहिछि एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्ड्री सहित परफेक्ट स्टीम आयरन व्यवस्था कारण क्लीन 24 बुझे कपड़ार कथा यह सहित शू बैग बेल्ट सोफा बेड कर्टन इत्यादि क्लीनिंग रे व्यवस्था मध्य रहिछि क्लीन्स 24 द बेस्ट ड्राई क्लीन स्टूडियो क्लीन्स 24 in front of CMR shopping mall, Komapoli Square, Berhampur.